जय जगन्नाथ नवम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम नवम श्रेणी जो बीजगणित बही रही तार प्रथम अध्याय सेट प्रक्रिया एवं सेट रो प्रयोग अनुसरणी 1B तो क्वेश्चन नंबर 3 आलोचना करबा। किंतु या पूर्ववर्ती प्रश्न एवं ए संपर्कित बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो आम चैनल पाई परिबो। निश्चय देखिबो, मन दे देखिबो, वीडियो स्किप न करी देखिबो आउ निश्चय अभ्यास करिवो। ए अभ्यास करिबाटा अत्यंत आवश्यक। तले चलो से क्वेश्चन नंबर 3 आलोचना करिबा। कोन कहा जाय छी ना E = Z। ई हला व्यापक सेट, से व्यापक सेट किए ना Z हेले समस्त युग्म संख्यार परिपूरक सेट निर्णय करो। अर्थात आमको व्यापक सेट दे दै छी एवं सेटा Z साथे समान एवं समस्त युग्म संख्यार परिपूरक सेट आमको निर्णय करिया पई कहा जाय छी। ताहले प्रथमे जानिबा जे युग्म संख्या काहाकू कहा जाय। आमे जानि छे जे जो संख्या 2 द्वारा विभाज्य सी होछि युग्म संख्या, जो संख्या 2 द्वारा विभाज्य सी होछि युग्म संख्या एवं सेही अनुसार आमे से काम करि परिबा। ताहले तार समाधान देखिबा। क्वेश्चन नंबर 3 रो समाधान। क्वेश्चन नंबर 3 रो समाधान बिट 1 हमरो E = Z कहिछि तो सेही Z सेट टी एबे लिखिबा। Z होछि पूर्ण संख्यार सेट एवं पूर्ण संख्यार सेट पूर्ण संख्या किए को माने पूर्ण संख्या से कथा में जानि छे। एटा को 0 नै परिबा +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एवं एई भडिया आहुरी अनेक किछि आसीबो। एटा होछि एक असीम सेट। या यारो सेट मानु को हमें गोटी गोटी करी गणी सारी परिबा नाही। ये होछि एक असीम सेट। तापरे कहा कथा कहिछि ना युग्म संख्यार परिपूरक, युग्म संख्यार परिपूरक सेट कथा कहूछि माने हमको प्रथमे युग्म संख्यार सेट लिखिबा को पड़िबो। ताले युग्म संख्यार सेट, युग्म संख्यार सेट, युग्म संख्यार सेट से युग्म संख्याटा को हमें नेबा a = युग्म संख्या गुडा को सब लिखिबा। ये होछि युग्म संख्यार सेट। तेनु उपादान गुडी को समस्त युग्म संख्या हेबे एवं युग्म संख्या किए से कथा में एबे आलोचना करले जे जो संख्या 2 द्वारा विभाज्य तेनु से होछि युग्म संख्या। तेनु एठी युग्म संख्या रे तुमरो 0 आसीबो, +-2 आसीबो, +-4 आसीबो, +-6 मध्य आसीबो। एई गुडा कहला युग्म संख्या। या परे जो कहिछि जे युग्म संख्यार परिपूरक सेट, से युग्म संख्यार परिपूरक सेट एई समय रे कंफ्यूज हेइतांते। देखो युग्म संख्यार परिपूरक सेट, परिपूरक सेट ताले युग्म संख्यार परिपूरक सेट किए ना सेटा हबो युग्म संख्या किए ना a। तेनु तार परिपूरक हबो a' किमिति निर्णय करा जिवो ना a' निर्णय हबो E अंतर a रु। तो एबे आमे प्रथमे ई सेट टी लिखिबा। ई सेट हला 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एई भडिया अंतर एटा 0 +-2 +-4 +-6 ए भडिया डॉट डॉट आसीबो। तो अंतर बेले आमे जानि छे एई सेट रो जो उपादान गुडा को एठी नांती, एई सेट रो जो उपादान गुडा को एठी नांती से माननकु नै गठित सेट को आमे कहबा एटा अंतर सेटा। ताहले यारो को उपादान गुडा को सेठी नांती ना ए +-1 देन असुची +-3 एठी नाही, +-3 एठी नाही, देन असुची +-5 मध्य एठी नाही। एवं आगो को जो जिबा सही समय रे पिला अनेक समय देखंती जे एठी किछि कंफ्यूज हे जाइतांती जे एठी तो किछि लेखा नाही, एठी पुनी एई कथा लेखा हेछि तो सेटा भाबिबार नाही। आमे कोन देखिबा ना एई सेट रो जो उपादान गुडा को एठी नांती, एई सेट रो जो उपादान गुडा को एठी नांती ताले एई सेट रो किए नाही ना +-1 नाही, +-2 +-3 सेठी नाही, +-5 सेठी नाही एवं एई क्रम रे जदि जाय पुनी आसीबो +-7 +-9 एई भडी आसीबो एवं एटा हबो आंसर। एटा हबो आंसर। तापरे बिट 2 रे को कथा कहा जाय छे ना बिट 2 रे कहा जाय छे E अंतर a = b, E अंतर
a equal to b এবং this imply that e অন্তর a কি হবো না e অন্তর হবো a dash equal to b এটি b dash नहीं এটা b তেଣୁ e অন্তর a को ଆମେ a dash করিথাও a dash equal to b ଏବେ কোন কোয়া যাইছি না b ছেদ a ও b সংযোগ a সেট দ্বয়ের পরিপূরক সেট নির্ণয় করো ইয়ার পরিপূরক এবং ইয়ার পরিপূরক নির্ণয় করিবা পাই কোয়া যাইছি তো প্রথমে আমি b ছেদ a র পরিপূরক b ছেদর a র পরিপূরক মানে এইটা লিখিবা এবং এইটি কোন হবো না যেতলে ইয়ার পরিপূরক কথা আসিবো ছেদটা কোউথিরে পরিণত হবো না সংযোগরে তেণু ডি মর্গানଙ୍କ নিয়ম অনুসারে আমি লিখি পারিবা a dash ইউনিয়ন প্রথমে b দেইছি তেণু প্রথমে সেই b কো হি লিখিবা প্রথমে যেহেতু b দেইছি b কো লিখিবা b dash সংযোগ a dash এবং this equal to b dash সংযোগ a dash স্থাନରେ আমি b লিখি পারিবা যেহেতু a dash equal to b পাইछु তেণু a dash স্থাନରେ আমি সেই b লিখি পারিবা এবং আমি জানিছে গোটিয়ে সেট এবং তার পরিপূরক সেটর সংযোগ গোটিয়ে সেট এবং তার পরিপূরক সেটর সংযোগরে আমি কোন পাইথাও না ই পাইথাও সেই ব্যাপক সেটটি আমি পাইথাও তেণু ইয়ে হচ্ছে आंसर তার এবং দ্বিতীয়টা কোন আসছে না বি সংযোগ এ র পরিপূরক সেট বি সংযোগ এ র পরিপূরক সেট সে ডি মর্গানଙ୍କ নিয়ম অনুসারে এটা কোন হবো না বি ড্যাশ ছেদ এ ড্যাশ দিস ইকুয়াল টু ইয়ে হলা বি ড্যাশ ছেদ এ ড্যাশ স্থাନରେ আমি বি লিখিবা তো এইটা আমি কোন आंसर পাইবা না গোটিয়ে সেট এবং তার পরিপূরক সেট গোটিয়ে সেট এবং তার পরিপূরক সেট এই দুইটার ছেদ কোন হবো କିଛି ବି নাই ছেদ আদৌ রহিব নাই তেণু ইয়ে হইଯିବ 5 ইয়ে থিলা आंसर তারপরে বিট 3 কো কথা কয়া যাইছে না সেট এ ও এহার পরিপূরক সেট এ ও এহার পরিপূরক সেটটি হলা এ এবং ইয়ার পরিপূরক সেটটি কোন হবো না a dash রে যথাক্রমে 5 ও 6 টি উপাদান থিলে এই যে যথাক্রমে কথা কয়া যাইছি এইটা আমি ঠিক বুঝিবা যে এইটিকার ক্রম যেমতি আছে এইটিকার ক্রম মধ্য সেমতি হেবো অর্থাৎ সেট এ র উপাদান সংখ্যা হলা 5 এবং এ র পরিপূরক সেট র উপাদান সংখ্যা হলা 6 তেবে ব্যাপক সেট ই রে থিবা উপাদান সংখ্যা নির্ণয় করো এই কথা বুঝিবা পাই আমি টিকে ভেন চিত্রর সহায়তা নেবা এবং সেই ভেন চিত্ରରେ ই হচ্ছে ব্যাপক সেট ই এবং ই হচ্ছে সেট এ এবং এইটা হলা a dash তাহলে কোন কথা কহাইছি না a সেট র উপাদান সংখ্যা তাকো এই ভড়া লেখা যায় কার্ডিনালিটি অফ সেট a এটা কেতে না 5 ও কোন কহা যাইছি ইহার পরিপূরক সেট সেই a র পরিপূরক সেট হচ্ছে a dash তার উপাদান সংখ্যা কার্ডিনালিটি ইকুয়াল টু কেতে না 6 এবে কহা যাইছি ব্যাপক সেট ই রে থিবা উপাদান সংখ্যা কেতে ব্যাপক সেট ই র উপাদান সংখ্যা কেতে এবে ই মানে এই সমুদায় রে থিবা উপাদান সংখ্যা নেবা কিমিতি পাইবা না এইটি থিবা উপাদান সংখ্যা নেবা প্লাস এইথিরে থিবা উপাদান সংখ্যা নেবা এই দি স্থানর থিবা উপাদান সংখ্যা কো একাठी কলে আমি টোটাল পাই ଯିବା ই সেটা থিবা উপাদান সংখ্যা তেণু এইটাকো আমি লিখি পারিবা যে এ সেট র উপাদান সংখ্যা প্লাস a dash ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା this equal to a ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି 5 ପ୍ଲସ a dash ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି 6 ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 11 ଏଟା ହଉଛି आंसर आशा କରୁଛି ଯେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ପାରିଥିବ ଆଉ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବ ଆଉ ଏ ଭିଡିଓ ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଆମ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।